How's the walking? So far, so good. 1 kilometer. Yan, how many kilometers? 3. Maachi ba ang 6? Kaayo. Wow, sana all. Papunta pa lang tayo. Pabalik na sila. Ano? So, paglakaw? Back. Halfway na. 5 kilometers away na ta. Ay, kaya pa ba? Katunga pa ni. Ha? Mapay pa maol dira aw. Kapil na kakapoy akong tiil. Katunga pa ta. Kaya pa ba ni? Kaya pa. Congratulations! Nabirate ni Ron. Bored ba kayo at walang magawa? Tara mag-walking. Di ba mamarisi? Tara magpaabog. Tara magpaabog. Kung magkapoy-kapoy sa atong mga tiil. Yung pack. Maka-inspire na igwapo. Happen Bella. Oh my God! Malapit na tayo! Wow, congratulations. May I see your Strava. So according to Strava, we've walked 10 kilometers. kilometers. Almost 11. within 2 hours. Okay. Congratulations po. Nag-exercise pero mukhaon after. Sakto ba na kuya? Of course, kapag gutom ang tao, kumain kayo, di ba? Kuya? Nag-record ka, di ka mo record. Ano among pares? Pares para sa mga walang pares. Pilit akway. Ang puso ni Kuan, Karena. Achieve na ba ang walking? Achieve na. For 10 walking for 10 kilometers. Usab pa ba? Very much. Go, go, go.